Leviticus 1. Levíticio 1. And the Lord called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock. Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. And he shall kill the bullock before the Lord and the priests. Aaron's sons shall bring the blood and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y pondrán la leña sobre el fuego. And the priests, Aaron's sons, shall lay the parts, the head and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. And his inwards and his legs shall he wash in water. And the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor unto the Lord. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. And if his offering be of the flocks, namely of the sheep or of the goats, for a burnt sacrifice, he shall bring it a male without blemish. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. And he shall kill it on the side of the altar northward before the Lord, and the priest, Aaron's sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. And he shall cut it into his pieces with his head and his fat, and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. But he shall wash the inwards and the legs with water, and the priest shall bring it all, and burn it upon the altar. It is a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Y lavará las entrañas y las piernas con agua,
y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. And if the burnt sacrifice for his offering to the Lord be of fowls, then he shall bring his offering of turtle doves or of young pigeons. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. And the priest shall bring it unto the altar, and wring off his head, and burn it on the altar, and the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. And he shall pluck away his crop with his feathers, and cast it beside the altar on the east part, by the place of the ashes. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder. And the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire. It is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor unto the Lord. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Leviticus 1. Levíticio 1. Leviticus 2. Levíticio 2. And when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. And he shall bring it to Aaron's sons, the priest, and he shall take thereout his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof. And the priest shall burn the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire, of a sweet savor unto the Lord. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. And the remnant of the meat offering shall be Aaron's and his sons. It is a thing most holy of the offerings of the Lord made by fire. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. And if thou bring an oblation of a meat offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. And if thy oblation be a meat offering baken in a pan, it shall be of fine flour unleavened mingled with oil. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Thou shalt part it in pieces, and pour oil thereon. It is a meat offering, la cual partirás en piezas, y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. And if thy oblation be a meat offering baken in the frying pan, it shall be made of fine flour with oil. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the Lord. And when it is presented unto the priest, he shall bring it unto the altar.
Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. And the priest shall take from the meat offering a memorial thereof, and shall burn it upon the altar. It is an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. And that which is left of the meat offering shall be Aaron's and his sons. It is a thing most holy of the offerings of the Lord made by fire. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. No meat offering which ye shall bring unto the Lord shall be made with leaven, for ye shall burn no leaven nor any honey in any offering of the Lord made by fire. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. As for the oblation of the firstfruits, ye shall offer them unto the Lord, but they shall not be burnt on the altar for a sweet savor. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt, neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thine offerings thou shalt offer salt. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. And if thou offer a meat offering of thy firstfruits unto the Lord, thou shalt offer for the meat offering of thy firstfruits green ears of corn dried by the fire, even corn beaten out of full ears. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. And thou shalt put oil upon it, and lay frankincense thereon. It is a meat offering. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso es ofrenda. And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof, and part of the oil thereof, with all the frankincense thereof. It is an offering made by fire unto the Lord. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso es ofrenda encendida para Jehová. Leviticus 2. Levíticio 2. Leviticus 3. Levíticio 3. And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron's sons, the priests, shall sprinkle the blood upon the altar round about. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the Lord, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas.
And the 2 kidneys and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver with the kidneys, it shall he take away. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. And Aaron's sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire. It is an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the Lord be of the flock, male or female, he shall offer it without blemish. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. If he offer a lamb for his offering, then shall he offer it before the Lord. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it before the tabernacle of the congregation, and Aaron's sons shall sprinkle the blood thereof round about upon the altar. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the Lord, the fat thereof, and the whole rump. It shall he take off hard by the backbone, and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. And the 2 kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. And the priest shall burn it upon the altar. It is the food of the offering made by fire unto the Lord. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. And if his offering be a goat, then he shall offer it before the Lord. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, and he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tabernacle of the congregation, and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto the Lord, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. And the 2 kidneys and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver with the kidneys, it shall he take away. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hígares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. And the priest shall burn them upon the altar. It is the food of the offering made by fire for a sweet savor. All the fat is the Lord's. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová.
It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Leviticus 3. Levíticio 3. Leviticus 4. Levíticio 4. And the Lord spake unto Moses, saying, Habló Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the Lord, concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them, habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people, then let him bring for his sin which he hath sinned a young bullock without blemish unto the Lord for a sin offering. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and shall lay his hand upon the bullock's head, and kill the bullock before the Lord. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. And the priest that is anointed shall take of the bullock's blood and bring it to the tabernacle of the congregation. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood 7 times before the Lord, before the veil of the sanctuary. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the Lord, which is in the tabernacle of the congregation, and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, and the 2 kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver with the kidneys, it shall he take away. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los higares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, as it was taken off from the bullock of the sacrifice of peace offerings, and the priest shall burn them upon the altar of the burnt offering, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung, y la piel del becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, y su estiércol, even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire. Where the ashes are poured out shall he be burnt.
En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and the thing be hid from the eyes of the assembly, and they have done somewhat against any of the commandments of the Lord concerning things which should not be done, and are guilty, si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. When the sin which they have sinned against it is known, then the congregation shall offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock before the Lord, and the bullock shall be killed before the Lord. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. And the priest that is anointed shall bring of the bullock's blood to the tabernacle of the congregation. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. And the priest shall dip his finger in some of the blood, and sprinkle it 7 times before the Lord, even before the veil. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. And he shall put some of the blood upon the horns of the altar, which is before the Lord, that is in the tabernacle of the congregation, and shall pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. And he shall take all his fat from him, and burn it upon the altar. Y le quitará toda la grosura, y la hará arder sobre el altar. And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering. So shall he do with this, and the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. And he shall carry forth the bullock without the camp, and burn him as he burned the first bullock. It is a sin offering for the congregation. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the Lord his God concerning things which should not be done, and is guilty, cuando pecare un jefe, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, or if his sin wherein he hath sinned come to his knowledge, he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering before the Lord. It is a sin offering. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación.
And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of burnt offering. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. And he shall burn all his fat upon the altar as the fat of the sacrifice of peace offerings, and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and be guilty, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, or if his sin which he hath sinned come to his knowledge, then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings. And the priest shall burn it upon the altar for a sweet savor unto the Lord. And the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings. And the priest shall burn them upon the altar according to the offerings made by fire unto the Lord. And the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed, and it shall be forgiven him. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado.
Leviticus 4. Levíticio 4. Leviticus 5. Levíticio 5. And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness whether he hath seen or known of it, if he do not utter it, then he shall bear his iniquity. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo, que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcass of an unclean beast, or a carcass of unclean cattle, or the carcass of unclean creeping things, and if it be hidden from him, he also shall be unclean and guilty. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be, that a man shall be defiled withal, and it be hid from him when he knoweth of it, then he shall be guilty. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echaré de ver, si después llegaré a saberlo, será culpable. Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. And he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin, which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering. And the priest shall make an atonement for him concerning his sin. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, 2 turtle doves or 2 young pigeons, unto the Lord, one for a sin offering, and the other for a burnt offering. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. And he shall sprinkle, Cuello, without the 2 dots over the E. And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar, and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar. It is a sin offering. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá
al pie del altar es expiación. And he shall offer the second for a burnt offering according to the manner, and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. But if he be not able to bring 2 turtle doves or 2 young pigeons, then he that sins shall bring forth his offering, the 10th part of an ephah of fine flour for a sin offering. He shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon, for it is a sin offering. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the Lord. It is a sin offering. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. And the priest shall make an atonement for him as touching his sin, that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him. And the remnant shall be the priest as a meat offering. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. And the Lord spake unto Moses, saying, Habló más Jehová a Moisés, diciendo, If a soul commit a trespass and sin through ignorance in the holy things of the Lord, then he shall bring for his trespass unto the Lord a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the 5th part thereto, and give it unto the priest, and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. And if a soul sin and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation for a trespass offering, unto the priest, and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes o estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. It is a trespass offering. He hath certainly trespassed against the Lord. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová.
Leviticus 5. Levítico 5.